जय जगन्नाथ बंधुगण लीना एंड सानू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा राखी पूर्णिमा केउ दिन पालन करा जाउछि एवं भद्राकाल केतेबेले पडुछि, शुभ बेला शुभ समय केतेबेले रहुछि राखी बांधिबार और भद्राकाल रे राखी बांधिले आमर कौन असुविधा हुए ता विषय रे आसंतु आज वीडियो माध्यम रे जानिमा। तो बंधुगण वीडियोटी को जमा स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु, सबु विषय रे जानि पारिबे। बंधुगण जदि आपण माने मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करना हंदे ताहाले सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन दबाई दियंतु काहेकि ना मु जेउ वीडियो मान छाड़ीबी सर्वप्रथमे आपण मानन पाखु नोटिफिकेशन टी जाई पहुंची परिबो। आ जदि वीडियो टी भलो लागिला ताहाले लाइक करी गोटे कमेंट मध्य करिवे। आ जदि आपण मानकर किछि बुझिबार अछि ताहाले कमेंट माध्यम रे मते जणाइले मु निहाती रिप्लाई देबी। आ जदि वीडियो टी आपण माननको भलो लागिला ताहाले आपण माने संग साथी मानन पाखु शेयर मध्य करि पारिबे। बंधुगण 2024 मसियार राखी पूर्णिमाटी आमर 19 अगस्त मास एवं सोमवार दिन पड़ुची। देखंतु किपरि संजोग आमर रहिछि। से दिन श्रावण मास शेष सोमवार एवं राखी पूर्णिमा दुईटी जाक महासंजोग पड़िछि, तो सबु किछि शुभ ही हेबो। भाग्य रे थिले एही परि संजोग पड़ी थाए। राखी पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 रे आमर तिथि रहुची, पूर्णिमा तिथि रहुची राति 11टा पर्यंत, किंतु से दिन आमर भद्राकाल रहुची, तेणु दिन 1:30 पर्यंत। सेथिपई आमे माने कोन करिबा ना दिन 1:30 पर्यंत आमे रक्षा बंधन बा रखी बांधि परिबा नै भाई मानंग हाथ रे। ता परे 1:30 परे आमे राखी बांधि परिबा। भद्राकाल रे राखी बांधिले भाई मानंग हाथ रे कौन हुए आपण मान तो अल्प किछि जानी थिबे, मु तथापि कहि दउची। भद्राकाल रे राखी भाई मानंग हाथ रे बांधिले भाई मानंकर अनिष्ट होई थाए, बहुत बड़ दुर्घटना भी घटिबार संभावना थाए। तो आमे भाई मानंको कोन विपद रे पकेबा को राखी बांधिबा कि आमे जम्मा 1:30 पर्यंत आमे भाई मानंग हाथ रे राखी बांधिबा नाही। 1:30 परे आमे राखी बांधि परिबा। आमर कथारे अछि सुपर्णखा तांको भाई रावण को हाथ रे भद्राकाल रे जेहेतु राखी बांधितिला, तो तांको भाईर नाश होला बोली सेटा गोटे आमर रही जाइछि पूर्व पुरुषरु। तो सेथि पई आमे भद्राकाल रे राखी बांधंतिनी। जेतेबेले भद्राकाल पड़े सेतेबेले राखी बंधा निषेध होई थाए। तो शुभ बेला जेबेठु आरंभ हुए सेबेठु जाई आमे राखी बांधि परिबा 1:30 परठारु। 1:30 रु आमर 6:30 पर्यंत शुभ बेला रहुची। आपण माने 1:30 रु संध्या 6:30 पर्यंत भाई मानंक हाथ रे राखी बांधि पारिबे। जदि आपणकर कोनोसी कारणवशतः के आसी पारि नाहंती तथापि 11टा जाय आमर पूर्णमी तिथि रहुची, बांधि पारिबे। तापर बांधिले किछि असुविधा नाही, भद्राकाल नाही ना 6:30 परे माने आमर पूर्णमी तिथि अछि, तो आपण माने 11टा जाय राखी बांधि पारिबे। किंतु भद्राकाल रे कदापि आमे राखी बांधिबा नाही। दिन 1:30 रु 6:30 पर्यंत आमर शुभ बेला अछि, से बेला रे आमे राखी बांधिले भाईर मंगल हेबो। जदि आपण माने कोनोसी जगह रे 6:30 पूर्वरु पहुंची पारिले नाही ताहले आपण माने 9टा पर्यंत राखी बांधि पारिबे, काहेकि ना 9टा जाय आमर पूर्णमी तिथि रहुची। तेणु आपण माने कदापि जेते झड़ झंझा आसु जहा हे जाऊ, जेते असुविधा पड़िले भी आपण 1:30 पूर्वरु कदापि भाई मानक हाथ रे राखी बांधिबे नाही। 1:30 परठू 6:30 जाए शुभ बेला रहुची। तो भाई मानंकर मंगल पई तो आमे भाकी राखी हाथ रे बांधुचे ना, तो से मानंकर मंगल मनासी, तो आमे 1:30 परठू राखी बांधिले भलो हेबो। जेमिति आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठी पुण्य पर्व रे जेपरी काम सब करंती, पूजा ध्वजा आपणक घरे जहा किछि भी अछि सबु विधि शेष करि पारिबे। भद्राकाल रे से सबु होई पारिबो, किंतु राखी बंधा होई पारिबो नाही। तेणु आपण ब्रह्म मुहूर्त उठिबा सकाळु उठी आपण माने जेमिति आपणक नित्य कर्म करिया कथा करि चालंतु, सेथिरे किछि कटकणा नाही। आपण माने तो घरे निहाती प्रभु को भगवान को आमर राखी बांधिकी ही भाई मानक हाथ रे राखी बांधुथिबे ना। तो पूजा सारी आपण माने श्री कृष्ण गणेश जगन्नाथ जे भी अछंती आपणक घरे तांको आग राखी अर्पण करिवे। राखी बांधि सारला परे जाई आपण माने आपण मानक भाई मानक हाथ रे राखी बांधि पारिबे।
ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ ଜଳାଭିଷେକ ବା ଜଳ ଲାଗି କରିପାରିବେ। ନୀଳ କଇଁ, ଶମି ଫୁଲ, ଶମି ପତ୍ର ଏବଂ ଆମର ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଅରଖ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ବି ଅର୍ପଣ କରି ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଆପଣମାନେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ସେମାନେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ପରିବାରରେ ଯେପରି କିଛି ବିଘ୍ନ ନ ଆସିବ, ନିଜ ପରିବାରରେ ହେଉ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଆପଣମାନେ ଶୁଭକାମନା କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ 1:30 ପରଠୁ ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଥାଳିରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି ଦୀପ ଆଉ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ମିଠା, ଦହି ଏବଂ କିଛି ଚାଉଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଚାଉଳ ଲଗାଇଦେବେ। ପୁଣି ଦୀପ ଜଳାଇଥିବେ, ଦୀପ ଆଉ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଚାଉଳ ପକାଇ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ରାକ୍ଷୀ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ମିଠା ଆଉ ଦହି ଭାଇଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବେ। ଯଦି ଭାଇ ବଡ଼ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାଇକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଯଦି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାଇ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବେ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସେଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହାତରେ କିଛି ନା କିଛି ଦେବା ଉଚିତ। କେହି ତ କହୁନାହାନ୍ତି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଛତି ଦେବା ପାଇଁ କି ଟଙ୍କା ପଇସା ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ଗହଣା ଏଗୁଡ଼ା ତ କେହି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ହେଉନା କାହିଁକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହାତରେ ନିହାତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ହେଉନା କାହିଁକି ଦେଇକରି ଭଉଣୀକୁ ଭାଇ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ। ତତେ ମୁଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ଭାଇ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଉଣୀକି ଦେବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଝିଅ ବୋହୂ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସୁଛେ, ତ ସେଦିନ ଆମର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ଆମେ ଘରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ରଖିଥାଉ ଗାଈ, ଗୁହାଳ ମାନଙ୍କରେ ଗାଈ ଥାଆନ୍ତି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ବୋଉ ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ, ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠି ଗାଈକି ପୁରା ହଳଦୀ ପାଣି ତେଲ ଲଗାଇ ତାକୁ ପୁରା ଗାଧୋଇ ଦିଏ ଗାଈକି। ତାପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେଇଥାଏ, ଫୁଲ ମାଳ କରି ତା ସିଂଘରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ସେଦିନ ବି ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ ଆଉ ଇଟିଲି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଉ। ସେଦିନ ତ ଆମର ବିଧି ଥାଏ ନା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଇଟିଲି ପିଠା ପୂଜା ହେବାର, ତ ଇଟିଲି ପିଠା ଆମେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଉ। ଗାଈର ସିଂଘରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇ ଥାଉ ଆଉ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଇଟିଲି ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଉ ଗାଈକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଗାଈକୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ ବା ରୁଟି ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ତ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଈର ପେଟ କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ରଖିନଥାନ୍ତି। ଗାଈକୁ ଘାସ ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗାଈକୁ ତୋଡ଼ାଣି ଆଉ କୁଣ୍ଡା ବୋତା ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟ ଯେମିତି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ଗୁଡ଼ ଆଉ ପିଠା ବା ଗୁଡ଼ ରୁଟି ଦେଲେ ସେଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ ଭଦ୍ରାକାଳ ଆମର ଦିନ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। 1:30 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଘରର ପୂଜାବିଧି ସାରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନେ 1:30 ପରେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜମା ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଭାଇମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରି ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଉଜ ଭାଇନାଙ୍କର ଝିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଇଏ କି ମୋ ସାନ ଭାଉଜ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ତା ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଗଲା। ସିଏ ହେଉଛି ପୁଅ, 10-11 ବର୍ଷର ପୁଅଟି, ଆଉ ଝିଅଟି ହେଉଛି 2.5 ବର୍ଷର ଝିଅଟି। ବେଶୀ ଦିନ ବି ଦେହ ଖରାପରେ ପଡ଼ିନି। এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ମୋ ଭାଉଜ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ତ ତାକୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା।
बेसी दिन भी पड़िनी 2 वर्ष पड़ी कैंसर रे झील जन्म होला पर जना पड़ला कैंसर अच्छे। भाउज तुम पुओ झील तुमको बहुत खोजुंट कुआड़े गल भाउज तुम